कटक रेभेन्सा हॉस्टेल छात्रों को झाड़ा बांती 15 रु अधिक छात्र आक्रांत होइतिबा सूचना मिली। समस्त आक्रांत छात्रों को एससीबी मेडिकल रे भर्ती करा जायछि। तेबे झाड़ा बांतिर प्रकृत कारण एपर्यंत जଣା पड़ी नाही। हेले काली हॉस्टेल खाद्य खाई सारिबा परे छात्र माने असुस्थ अनुभव करथिबा कहिसंती। तेबे एने मेडिकल कर्तृपक्षक प्रतिक्रिया मिली पारि नाही। जमती कि काली हेइतिला राति रे अंडा तड़का रुटी आ किसी भजा भजा होता तो पिला तो खाई तो पर खाइला पर नॉर्मल किसी सिम्पटम्स देखा बांति बांति होता हाँ झाड़ा फाड़ा भी होता पिलांकर किंतु सेटा एत जना पड़ नाला जेहेतु कम पिलांकर होता जना पड़ नाला जड़े दी जन होता तो पिला तक इग्नोर कर देते पर जो राति 2टा 3टा है से टाइम अधिक अधिक पिला बाहर झाड़ा बांति बहुत है आ हॉस्टेल एमती कि आक्वागार्ड जोटा अच्छी से अवस्था जमारू ना आक्वागार्ड अवस्था पूरा शोचनीय अवस्था अच्छी पानी फाणी बहुत असुविधा अच्छी गोटे आक्वागार्ड चलुची सब आक्वागार्ड खराब मरा पानी बाहर एवं सुधा 15 जन आडमिशन नहीं किसी रिपोर्ट नहीं केते अफेक्टेड होती किसी ना से कहते बांति होती मुझे डॉक्टर को पचारि डॉक्टर कहते सामने हॉस्पिटल आडमिशन पर कहारी जन को भी बांति होनी कि झाड़ा है ना से कहते पिला माने एप्रिहेंशन करमको बांति बांति लगुच बोलिकी आउ जड़े पिला पचार कहला मत 3टा बांति आउ किसी ना खाइबार 180 जन पिला रोचंती एपर्यंत 15 जन जदि सकाळु एडमिशन नहीं जदि हेता तो अन्य पिला माने भी आस्ता संपर्क में अधिक सूचना फोन लाइन जोड़ी आम सीनियर रिपोर्टर प्रभात विशोई। प्रभात एक्जाक्टली कौन कारण कौथि 15 छात्र वर्तमान एससीबी रे एडमिट होइचंती कौन ए संख्या आगो को बढ़ी पारे कि एक्जाक्टली कौन होइतला टिके डिटेल्स रे कहंतु प्रभात। देखो रेभेन्सा ये घटना नुआ नुहे कारण आप जानते पाखापाखि किसी दिन तले न्यू पीजी हॉस्टेल सामान भाव में यह घटना घटीला पाखापाखि 27 ରୁ 28 छात्र आक्रांत होते सामान भाव में झाड़ा बांति आक्रांत होते तार बर्तमान तदंत कौन है कौन पे घटना घटीला ताहा बर्तमान सार्वजनीन होना गतकाली राति ये घटना पुणी आउ थे घटी ये घटना घटी ईस्ट हॉस्टेल कारण आप देखिए ताले जो पिला तक आसिचंती एमाने गोटे पर्टिकुलर आक्वागार्ड रे पानी नौथिबार गोटे भागर पिला एवं जो कथा कुआ जाउछि जे सेमाने राति रे काली अंडा तड़का को रुटी खाइथिले एवं आउ किछि पिला 180 जन खाइछन। देखो 180 जन पिलांक भितरु मात्र 15 ରୁ 20 जन हेइछंती तो जो 15-20 जन आक्रांत हेइछंती से 15-20 जन गोटे पर्टिकुलर आक्वागार्ड रू पानी पीथिले एवं जहाँ छात्र माने मध्ये अभियोग करछन जे आक्वागार्ड रो मरामती ठीक रे होना जो पानी गुड़िक आसूँ आक्वागार्ड से आक्वागार्ड पानी अपरिष्कार पानी आसूँ कर्तृपक्ष खंडन कर प्रकृत में स्पष्ट होना जो प्रकृत में किसी खाई जहाँ विषाक्त होबा विषाक्त हो पानी कौन कौन कारण रही एपर्यंत सुधा स्पष्ट होना जदि यार तदंत करा जाए खाद्य एवं से पानी नमूना को परीक्षा करा जाए ताहले हुए तो स्पष्ट हम किंतु बर्तमान जो आप कहते 15 जन छात्र बर्तमान आसी एससीबी जो रही नंत्रमा काजुआईटे से आडमिशन होती सालाइन दि जाए इंजेक्शन दि जाए बर्तमान ट्रिटमेंट चली किंतु जहाँ आम डाक्तर सहित कथा होलु कहवा कथा डाक्तर कहवा कथा सेमती किसी विशेष चिंताजनक अवस्था से ना कि बर्तमान फास्ट एड दि जाए ट्रिटमेंट चलती आउ किसी समय पर हुए तो आउ 4 घंटा ରୁ 5 घंटा पर अवस्था संपूर्ण स्टेबल हो प्रभात हॉस्टेल कर्तृपक्ष ए बाबद रे कौन कहउचंती प्रकृति रे कौन कारण थाई पारे जेंते आपण कहउचंती 180 जन छात्र छात्री खाद्य खाइथिले जे खाद्य हॉस्टेल रे रंधा जाइथिला किंतु 15 ରୁ 20 छात्र वर्तमान असुस्थता अनुभव करूचंती झाड़ा बांति हबार कंप्लेन भी करूचंती जे डाक्टर रहिचंती हॉस्पिटल डाक्टर से कौन कहउचंती प्रकृति रे झाड़ा बांति पई वर्तमान से माने एडमिट होइचंती ना पानी प्रकृति रे कारण रहिची जे पानी पीबा परे से माने असुस्थता अनुभव कर किसी जना पड़ा संपर्क में देखो मुझे कहली बर्तमान सुधा स्पष्ट होना प्रकृत में जो खाद्य खाई विषाक्त होगा पानी किसी प्रोब्लेम रही पानी नमूना और खाद्यर नमूना परीक्षा रिपोर्ट आसला जना पड़े कि आप जहाँ कहते हॉस्टेल जो वार्डन रही सी सीधा सड़क खंडन कर पानी रे कौन असुविधा ना किसी दिन तले आक्वागार्ड कैंडल चेंज होता और आक्वागार्ड पानी ठीक अच्छी जदि पानी ठीक अच्छी खाଇବା ठीक अच्छी ताले पिलांकर कहीं झाड़ा बांति है सहित पेट काटिया भाई एमती है तो ये जो घटना घटला ये घटना
କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା କହୁଥିଲୁ ଯେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହୁଏତ ଆଉ 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସବୁ ପିଲା ହୁଏତ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରେଭେନ୍ସା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଗତ ଘଟଣାର ଭଳି ଏ ଘଟଣାକୁ କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାତ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱର ଯଦିଓ ସହ ନେଇ ଏହା ସଚେତନ ଜଣା କାରଣ- ପଡିନାହିଁ ଯେ ପାଣି ପାଇଁ ହୋଇଛି ବା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 15 ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ବି ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହୁଏତ ଏ 15 ପିଲା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏ କଥାକୁ ତ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଛାତ୍ରମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ବୋଲି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଛାତ୍ରମାନେ ମୁଁ କହିଲି ନା ଯେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମେ ଝାଡା ହେବା ତାପରେ ବାନ୍ତି ହେବା ଏବଂ ପେଟ କାଟିବା ଇଏ ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫୁଡ ପଏଜନିଂ ର ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ଫୁଡ ପଏଜନିଂ ର ତାହେଲେ ଦୁଇଟି କାରଣ, ପ୍ରାଥମିକ କାରଣ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ପାଣି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟିର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ପାଇଁ ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, କାହିଁକି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ପିଲା ଆସିକି ଆଡମିସନ ହେଇଛନ୍ତି, 15 ଏବଂ ପଛରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି 16 ପିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କୌଣସି ପିଲା ଆଡମିସନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ଆଉ ପିଲା ଆଡମିସନ ହେଇପାରନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଆସିପାରେ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡମିସନ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଭାବରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ତାହେଲେ ସେଇ ୱାର୍ଡକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ ସେ ଡାକ୍ତର କହିବା କଥା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିପଦ ନାହିଁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ମେଡିସିନ କାମ କଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରଭାତ ଡାକ୍ତର ନିହାତି ଭାବରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଏକଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି ଯେ ଛାତ୍ରମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେମିତି ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ହଷ୍ଟେଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ କାରଣ ରହିଛି ହୁଏତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭାତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।